ওকে, জি। ফয়জুর রহমান, তুমি সূরা ফাতিহাটা একটু সুন্দর করে শোনাও, তারপর হুজুর ছুটি দিয়ে দেবেন। আচ্ছা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. মাশাআল্লাহ, 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 মারহাবা।